नड़िया कट ब्लॉग खराब हो फाइनाली आसिक आम पहुँची गलु अंशुपा। आज कौन कहीं लोक भोक ना ना कौन केवल आम ही अच्छु। एपटे एपटे पूरा बाउंस बण केते सुंदर जगह है। देखो बसिया को बढ़िया लगे जगटा। लास्ट टाइम स्कूल तरफ आम आसलु स्कूल रे तो एते एंजॉय करी हो नथिला, खाली दौड़ी दौड़ी आसलु दौड़ी दौड़ी पलैलु। आज कहीं लोक कहीं देखा जाऊना। आस 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 मुझे जाऊँगी आगे जाऊँ। हाँ आज आम सांगसाथी 2-3 जन मिसिकी एमती आसचु। चलतु पूरा देखेबी आपण को अंशुपा सांग मैंने। आपण मैंने तो जानी थे जिते बड़े भी झील पिला मैंने आसती फास्ट एमती आम आसला बेले रास्ता धजिया उड़ी जाए पूरा। तेणु टे हुलिया चेंज करी टे झील पिला कौटी टे टचअप ने जानी था से अंशुपा तो पूरा देखा। आज वर्षा दिन में एत खरा हो कहीहबनी। हौ चलतु मुझे वाशरूम जाकि फास्ट टे फ्रेश फ्रेश होके आसे तापर कथा। एमती गोटे दिन में आसिले मैंने कहीं लोक बाग कड़े कि ना। यही फुलटा कृष्णचूड़ा ना, कृष्णचूड़ा फुल। तापरे एटा गोटे बेनामी फुल जानी ए फुलटा कौन बट देखा बहुत सुंदर दिशे। तापरे ये गोटे कौन एटा पत्र रेड ना फुल रेड ना कौन बा बाबारे पत्रटा ही फुल भाया रेड रेड देखा। बा यहाँ गोटे अनोखा जिनस मुझे कभी देखनी आगु। देखना सब पत्र गुड़ाक रेड रेड पत्र गुड़ाक जे कह फुलटा दूर यहीटा हूँ एक्चुअली तार फुल टे। हाँ यहाँ गोटे प्रकार अशोक फुल आईगुड़ा एमती सब आगुरी भी एगुड़ाक थिला बट एबे टिके बहुत जिनस नुआ नुआ कराई। एठी एगुड़ाक भी अशोक ही फुल गोटे पिंक आ गोटे रेड। पिंक रे भी गोटे गोटे मस्त पिंक देखा। यहाँ केते सुंदर देखा पिंक रे भी। मालो खरार सीझिकी मरजी। गोटे रेड अशोक तापर एगुड़ा सब सदा बसंत नड़िया गछ नुआ बस गछ गुड़ाक। तापरे एमती एमती यहीपट केवल भरी से अशोक फुल ही। यहाँ कौन यहाँ गोटे कौन गोटे बढ़िया फुलटे। हाँ चलो खरार पड़ी मुझे पूरा पूरी सुखुआ हो। यहाँ अंशुपा लेकटा आमर यहाँ हूँ से कौन रेड पत्र वाला जो देखी से अंशुपा लेक एक्चुअली आमर हूँ माने स्वीट वाटर लेक जोटा कि मधुर जलर ह्रद बोली कहती। आपण मैंने भी निश्चय विजिट करंतु आमको टिके जनातु कि केमिति लगुच आम एरिया रे थिबा अंशुपा लेक। प्राय बहुत ओडिशार लोक समस्ते तो प्राय आसी ही थे। मु तो वर्ष को 2 थर खंडे निश्चय आसूची। तापर सेटा गोटे दूर देखा जो ना सेटा हूँ कैंटीन टा खाइबा खाइबा मिले सेठी।
ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚାନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ତ ଗଡ଼ିକି ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକାଥରକେ, ପୁରା ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ରୁ ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଉତ୍ପାତ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି ତ ବହୁତ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ, କାହିଁ ଲୋକ ବି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏପଟଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଇପଟଟା ଏଇ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ର କୂଳରେ କୂଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖରାରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଭାବିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି, ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ତୁମର? ହେଇ ଆସିଗଲେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେମିତି ଗାଁ ପୋଖରୀ ପରି, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟରେ ଆହୁରି ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ହେଉଛି। ଏତେ ଖରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଏନର୍ଜି ତ ନାହିଁ। ଏଇପଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ହଂସ ଫଂସ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବତକ। ଇଏ କ'ଣ ବା, ହଂସ ନା ବତକ? ମୋତେ ତ ବତକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଆଉ ବାବାରେ, କ'ଣ ହାତୀ ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ବାବାରେ, ସେ ଯେଉଁ ରଡ଼ି କରୁଛି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ବାବାରେ ମାଲୋ, କି ରଡ଼ି କରୁଛି ସେ, ହାତୀ ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିବାନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଠି ନା ଦୂରରେ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। କି ଫୁଲ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ନା, ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଦେଖାଉଛି। କେଉଁ ଫୁଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ। ଆଜି ଟିକେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ତ ବୋଟିଂ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଏଇଠିକି ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବୋଟିଂ ହେଉଛି, ଏଇଠି ତ ନା କ'ଣ ଏମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଟିଂ ବନ୍ଦ ବୋଧେ ଅଛି କି କ'ଣ। ଏଇ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ବୋଟିଂ ହୁଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ହେଇ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବୋଧେ ଥିଲା, ବ୍ରସ୍ ଫୁଲ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପରି ବଡ଼ ଗଛଟା ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ତୋଳି ପାରୁନା, ବହୁତ ଉପରେ ଥାଏ ବୋଲି। ବିଅର ଫିଅର ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ ଏଠି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଉପରେ ଖଡ଼ 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 ହେଉଛି। କ'ଣ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ, ଟିଙ୍ଗ 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 ଟିଙ୍ଗ। ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିନି, କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ଅଂଶୁପା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଗଛ ଫଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ନେସେସରି ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ୟା ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ ତ? ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା लो ବୋପା,
ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି କେଉଁଠି ଶୋରେ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ ଅଛି କାଠ ନୁହେଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯାଇ ହେବନି ଗଲେ ଟପ୍ କିନା ଗଳି ପଡ଼ିବି ହଉ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋତେ ତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଂଶୁପା ଅପେକ୍ଷା ସପ୍ତଶଯ୍ୟାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ तापर आम टे लंच करिया पलि आसलु आम दीज तो भेज खाइलु आउ बाकी से सब नॉन भेज खाइले तेणुक आम भेज वाला दीटा सांगे बस जाइछु तापर आम टे चली आसु ये गोटे ड्रेस दुकान था तेणु टे ड्रेस किनापी फाइनाली सांग मैंने सप्तशଯ୍ୟା ऊपर को पलि आसलु एठू केवल सीढ़ीतिक चढ़ी आम ऊपर को जीवु आपर गोटे मंदिर अच्छी एति सीढ़ी उठिक आसिले एति मात्र अरे मत किए नहीं जाओ रे घोषाड़ी घोषाड़ी क्या एनर्जी है रे बाबा मैं तो कि जंगल बाघ भालू सब खाई आ जाओ रानियों आ जाओ महारानियों जदि बर्तमान गोटा बाघ आसी कहता तो तुम खाईदेवी मुझे कहती दौड़ी तो पारि ये जाए क्या दौड़ी बेकार खाईदे व्हाट इज दिस दूर देखा मंदिरटा को मंदिर ये राम मंदिर प्रभु तल माने जगह रेट हो जाता ना कौन एते ऊपर को चढ़ी आल देखु सांग मैंने जंगलटी जी सुंदर देखा जाउची सेतिकी डेंजरस भी लगुच आज वीडियो एतिक एंड करवा कहीं अधिक किसी कहवाई मोर एनर्जी ना हाँ वीडियोटी जदि भल लगी थाए ताले सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आउ लाइक शेयर सब कर पकेबे बाय बाय।